जगन्नाथ बात्सल्य ममता प्रिय श्री जगन्नाथ सत्य जुग परे धरारे त्रेता जुग राजुथि कला जगन्नाथ श्रीराम रूपरे धरारे कौशल्याङ्कर गर्भरु जन्म नेले कैकेयी थिले तांकर काकीमा कैकेयी श्रीराम रूपी जगन्नाथ कति सधारे कहूतिले प्रभु श्रीराम रूपी जगन्नाथ खाऊ खाऊ उठी पलाई जाउथिले। राम भक्त तुलसीदास लिखिले भोजन करत चपल चित भाव चलत किल कत मुख इत उत अवस बुपाई दधि ओदन लपटाई। श्रीराम उठी पलाई जाउथिबा बेले काकीमा कैकेयी तांक पछरे गोड़ाई गोड़ाई तांको धरि आनी पुणी खुआउथिले। श्रीराम पोड़पिठा को भल पाउथिबारु कैकेयी प्राय तांको पोड़पिठा खुआउथिले। थरे कैकेयी प्रभु को पिठा खुआइबा बेले प्रभु कहिले काकीमा तुम हाथ को यही पोड़पिठा खाइबा को भारी भल लागुछि तुमे कौन सबुदिन मते खाइबा को देव। कैकेयी कहिले तुमे बड़ हेले निज हाथ रे खाइब मु खोई देबार आवश्यकता पड़िब नाही। प्रभु किंतु एथिरे राजी होई नथिले न होई कहिले नाई मा निज हाथ रे खाइले जमा भल लागे नाही मु तुमा हाथरू पोड़ पिठा निश्चय खाइबी। कली जुगरे मु जगन्नाथ होई नीलाचଳରେ लीला करुथिबा रथयात्रा रे गुंडिचा मंदिर को फेरिबा बेले बाटरे तुम हाथरू पोड़ पिठा खाई फेरिबी। केतेबेले लोके तुमको काकीमा न कही माउसी मा कहूथिबे। एबे मध्य बाहुडा दशमी दिन रथरे फेरिबा बेले महाप्रभु जगन्नाथ माउसी मा मंदिर निकटरे रही जांती। माउसी मांकर बात्सल्य ममता सह प्रस्तुत होइथिबा पोड़पिठा खाई फेरंती। त्रेता जुग कैकेयी श्रीक्षेत्र रे माउसी मा भावे अवस्थान करिथिबा मत केही पोषण करुथिला बेले यहाँ एक सर्वसम्मत मत नुही मात्र माउसी मा रूपे जी अवस्थान करिथिले भी माउसी मांकर हाथरू पोड़पिठा खाइबा परे ही रथारूढ़ जगन्नाथ श्रीमंदिर फेरिबा कथाटी सत एवं सर्वसम्मत तथ्य अटे। माउसी मांकर कथा आलोचना कला बेले जगन्नाथ बुद्ध अवतार कथा मने पड़ी जाए एवं जगन्नाथ बुद्ध स्वरूप संपर्क किछि प्रकाश करिबा प्रासंगिक मन हुए। ओडिया भाषा रे आदि कवि सारला दास जगन्नाथ को बुद्ध रूपे दर्शाई महाभारत रे लिखिछंती। बंदई श्री जगन्नाथ वैकुंठवासी बौद्ध रूपे नीलगिरी शिखे अछवसी। सारला दास पुनश्च लिखिछंती रूपरे ते नारायण वर्ण अटे कला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनी देव मेला बलभद्र सुभद्रा ए कृष्ण तीनी रूप बौद्ध रूपरे हेल हेमंत स्वरूप। पंचसखा जुगर माधव कवि अच्युतानंद दास लिखिछंती एबे एक मन होई शुण शंकर नीलाद्रि रे हेबी मुहि बौद्ध अवतार बलभद्र रूपे तुम्बे विष्णु मूर्ति होई सुभद्रा रूपरे तही आद्याति भी रही। पंचसखा जुगर अन्यतम कवि जगन्नाथ दास जगन्नाथ को बुद्ध रूपे चित्रण करी दारु ब्रह्म गीता रे लिखिछंती षष्ठ दिवस अंतरेण पाद जे पानी हेला क्षीण 14 रूप हेबा पाई पाद पानी छाड़िले तही। जगन्नाथ दास पुनश्च जगन्नाथंकर बौद्ध रूप संपर्क रे लिखिछंती प्रबुद्ध बुद्ध अवतार ज्ञान विस्तार ए संसार दीनकृष्ण दास नाम रत्न गीता रे श्री जगन्नाथ बुद्ध रूपे रूपायित करी लिखिछंती बौद्ध रूप रे जन्म होइब निकर तेणु तोष मन मुजे होइबी निकर उत्तम शुल्क हटई जेणु आत्म नाम बौद्ध रूप रे आम्बे होइबु जे जन्म। भीम भई जगन्नाथ बौद्ध रूप संपर्क रे कहिचंती एही कलियुगे जान बुद्ध रूपे नारायण भाग्य रे थिले बांधी रख पणत गो। महिमंडल गीता रे वैष्णव कवि अरखित दास जगन्नाथ बुद्ध भावे ग्रहण करी लिखिचंती
ଆଜ୍ଞାରୁ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧରେ। ଆଜ୍ଞାରୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲୁ ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦେ ବିଜେ କଲୁ। ଦେଉଳ ତୋଳା ପୁସ୍ତକରେ ରାମଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବୋଇଲେ ରାଜା ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, କଳିଯୁଗେ ବସିବୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହୋଇ। କବି ମାଗୁଣୀ ଦାସ ଦେଉଳ ତୋଳା ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପରେ ବିଜୟ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ, ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ହାତ ସୀତାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧରାବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରି ଯଷ୍ଟି, ନିୟମାନିନସ୍ତ୍ୟ ନାସାଗ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଯସ୍ତେ କଳୌ ଯୋଗିନଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସବୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୁଦ୍ଧସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ। ନେପାଳ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରି କୁହାଯାଇଛି। ନମୋ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ବୁଦ୍ଧାୟ, ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ ଧର୍ମାୟ ସଂଘ ରୂପାୟ ବେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଗଲା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗତିର ଗତି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୌଦ୍ଧ ମୂରତି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିରେ ରହି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜନ ବରାର୍ଚିତଂ, ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମଂ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନୀଳାଚଳେ ବିଜେ କରି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାରେଣ, ବେନିଭୁଜ ଟେକି ପ୍ରଭୁ ଯାଚୁ ଅଛ ଶରଣ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ମୋ ଆରତ ନଳି ନିମ୍ବନ କୁକର ଦଳନ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଅଟଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନୃସିଂହ ଅଟେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦୁ ଜନ୍ମ ନୃସିଂହ ପ୍ରକଟେ, ତହିଁ ମୁଁ ତାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ କଳି ଯୁଗେ ଯାଇ, ବସିବୁ ନୀଳଗିରିରେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହୋଇ। ପଞ୍ଚଶାଖା ଯୁଗୀୟ କବି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ରୂପର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଉଳେ ଅନନ୍ତ ଗୋସାଇ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ବିହରଇ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦଶାବତାରିତ କାବ୍ୟର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଭଗବାନ କୃତ୍ୱା ସର୍ବଜଗଜ୍ଜନ ଭାସ୍କର, ସ୍ତମୀର ରହିତଂ ଜ୍ଞାନ ଲୋକେ କୁମାଦ ପରଂ ବପୁଃ, ଶରଣଂ ଶରଣଂ ସଂସାର ପାଭୂତ ପୁନରୁକ୍ତ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ ପାପାଦିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଭବସାଗରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କରୁଣା ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ହୋଇଗଲେ। ଶାରଦା ତିଳକରେ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁରା ପୁରାଣାମ୍ ପୁରାଣ ଦେହେତୁଂ ସମ୍ଭବୟନ୍ ଚିବର ଚିହ୍ନବେଶଂ, ଚକାରକ୍ଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମଧୋଧା କଳ୍ପଂ, ତଂ ମୂଳଭୂତଂ ବସତୋସ୍ମି ବୁଦ୍ଧଂ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିବର ଧାରଣ କରିଥିବା, ଅମୋଘ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିବା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଦଶାବତାର ସ୍ତୁତି କ୍ରମରେ ପଶୁବଦ୍ଧ ମୂଳକ ଯଜ୍ଞ ହିଂସା ନିନ୍ଦକ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ପାଖଣ୍ଡମହୀ ମଣ୍ଡଳାକୁଳ ଦେଖି, ନିନ୍ଦକୃତ ଅଖିଳ ମଖ କର୍ମ କାଳମ୍, ଶୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧିକଂ ଘନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣଧାମ, ଅଜବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ବନ୍ଦେ କୃପାଳମ୍। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଦେବ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବଳ ପାଖଣ୍ଡ କଳି ରୂପରେ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧ ପରି ପୂରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ଅଜନ୍ମା ଏବଂ କରୁଣା ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି।
देवी भागवतेरे पशु हिंसा परक दोषपूर्ण यज्ञ विघातक स्वरूप बुद्ध को स्मरण करा जाइछि। देखा जाइछि दुष्ट यज्ञ विघाताय पशु हिंसा निवृत्तये बौद्ध रूपं दधौजस्तो तस्मै देव यते नमः। तो श्री जगन्नाथंकर बुद्ध स्वरूप अवतारणा परे एबे बुद्ध रूपी जगन्नाथंकर माउसी मांकर कथा कहिबा। गौतमी बुद्धंकर माउसी थिले। बुद्धंको जन्म देई 7 दिन परे बुद्धंकर माता माया देवी माया संसार त्याग करी स्वर्गारोहण करिथिले। माँ मरीजिबा माउसी थिबो न्यारे माँ देवींकर स्वर्गारोहण परे माउसी गौतमी बुद्धंकर लालन पालन करिथिले। बुद्धंकर पिता शुद्धोदन मध्य गौतम को विवाह कला परे गौतमी माउसी मारू पुणी बुद्धदेवंकर माँ होई गले। तांकर नामानुसारे बुद्धंकर नाम हैला गौतम। बुद्धदेव सत्य संधान निमित्त परिवार ठारू अलगा होई जिबा परे शुद्धदान मृत्युवर्ण कले। बुद्धदेव शुद्धदान को हराई गौतमी तीर्थ भ्रमण करने अवसर में श्रीक्षेत्र रे जो स्थान रे रहुतिले ताही एबेर माउसी मांकर मंदिर बा आस्थान पीठ। सुतरां बुद्ध रूपी जगन्नाथ वात्सल्य ममतार आबद्ध होई माउसी माँ सरागरे साइकी रखिथिबा पोड़पिठा खाइबा मत को ग्रहण करा जाइछि। श्री जगन्नाथ को वात्सल्य ममता प्रिय ठाकुर भावे दर्शाइला बेले सर्वाधिक जो ममतामयी मांकर कथा मने पड़ी जाए से होचंती द्वापर जुगर माँ यशोदा। माँ यशोदांकर उद्देश्य लेखारू कलम आपे आपे लेखी हो जाए।